Halo family members. Sob manage mulai channel dia welcome kuras deh. Aro cido itu murki mungso ponai na kabla je tum nimide muram bara skip nugurna last tak saidi bide. Aro poel bi bonabo lai patana. Aro motor lotha macham bi bonabo. Kali dio bude. Muram bara video skip nugurna last tak saidi bide kuina punikan kude request kuras aro ponai shikulo to ikilu kude kabude. To let's go sai lagi bide. Cuy bara ini kabuna sih deh. Cuy bara pona he mitha sana itu nih mide, ami tuh cuy bara pona sih deh aja tuh. Maksud tuh na, beshi mitha bude itu nih mide. Saya lagi bi, aro macam tuh itu puna bola sih deh motor. Nih, itu ekdom fresh fresh sih deh, local laga sih deh motor tuh na. Itu lotha macam puna bola sih deh ami. Itu nih mide saya lagi bi. Aro poil tuh itu puna bola sih deh, lai patah na. Ekdom green green aja deh sabi. Itu pona ini na. Ekil ko dekha bude. Itu nimide muram muram gibi support kuri dagibi. Aro light pi kuri dibi de. Apuni kan khushi pali de. To chalo ja moi ko koribo. Mongso de to sidi chicken dana. Itu sidi ekdam muchabra shukwa kuri na bunai ami. Pani porta lina na. Aro lotha macha ante to sidi suka mas morcha tomato aro motor na. Itu naga bunai na sidi. Aro itu ase boil lai pata fresh pata na. Itu ase di. Aro itu ase pias aro tomato itu racha marja ase di. Itu khawale ase di itu nimide. Mugi bi support kuri thakbi de family members. To ai si de bhat khawale family members. To bhat naka ki de khata bar pre guru de. To chalo pani sina murgi aro lotha chutney na motor aro lai pata aro tomato pias racha marja itu aja deh. Kalau first bite racha marja to kara aja.
Masuk juga ya nasi deh.
Wah, mucha sih deh. Lai patah itu kabar bah. Macam ini tuh. Ya di berai kutum guribu. Aro next video deh. Ikulo deh lok rubu deh. Bye bye.